kere asha fulani no etumati dubali migindira bira wonde libe ya kwasi anaka bira anaka sa ubiri na abar bira sa wo ko migina abira kada hamma ga sai gafa migina abira kada hamma ga sai gafa mata saya barfa inu altagi wanda asana wo mo mbira ba wo mo dorati wonna sa woto kui won kiri kino mo woto ma wo mi daga woto rati e mbati ma fremba ika la bitani ati ala tongu awaya manda mi gena manto afa erati ay batu ayaya gida a woto tongu a kadi ana kairuna e dilo mangasa na naki mangasa e bi abu ma ina fara wo mangasa igbe na kui me won ka kiri kino mo ma wo mo kiri kino mo ma mangasa na ka miri wo fei amuna ma kiri kinde wo ma mama ina fara na ko ina kana kiyati ngafa kala wona dina ko son ta logon di accident barra ba ya ko e ga tun wol kan la to biri tine woyi ala diga mi go ga mi go na tan na ita na kan dili uno ma sacrifice ne ba na tin ba parce que wo mu fa wo borbe won fa wo nga fa wo borbe sindi wonna am fala ma okay kini na etulmati adama di lamane ira ibole adama di la fan adama nya ba ira katotu adama di akolo se bigbe na ngom bata ngom borma adama di milen ala se na sa wo na na milera na na wasa tariyara na na limania tariyara donc wonna gambirin falama mais si aka ma gali mania taria e kan faire limania te ko seri na na bama e se bala me nla man be se mu ya quand même ma fi awalma wona kanyi to ko seri nda gambira e bala me wonna gambirin falfi legne gas ga tari yari tam a gas ga tari yari legne die to rofe le yikibine ya gofe yi fe ko bi modeli gofe yene gofe bo ko yi tribunal façon de ba mais que c'est la responsabilité na ba 100% awon unga fakema ina ga ala gine constitution nye mangasa mo bra ka fora le gine de fo bra ka fora nye iyo oui na ade na ga parce que iyo na wo makitri ira ka to na ga be na ga bilebe na ma na ga mengese ni ha bo ide bara lema ina ga findi mengera nam ilang seri entina masamni ga findi mengera nam ina findi mengera ina galera etanan no man seri yara di bogo bidimma nam bogo di galo akambira alimania na tingine etana yabara lera e fama na seri bukina ne esoyi na seri bukina mfisa itambe ilam mane gana la fisa yetkambe e ga kula na seri la mane singira respecter bidimma ga respecter en tant que na na de bogo nene ki kamanga ma respecte population ma respecte amenge ma respecte population ma voilà awati timani okay timani mumbare belme akulu afala fe mbaba atibe na gali kombi e mu fe nyara ibaba gali kombi kharafu na kana famudi akiti na kunini tungumana alima noyena naki alima noyena naki itu mat masu sokweda mbaba tibe na gali kombi nya gali mu fa mbaba la oui nya ibaba gali kombi kharafu na kana gundo na kana baba yi ana gali kombi gali ayeni na ara kana mu ne tande hiti me ni bana gali kombi ara lima amira lima ka figa ko ne mbaba tibe mu mana gali kombi nyama gali mu no fere ba de mbabara figa da gundo na ko al rifantina arirali kona ritina ai ba ka gundo mu yi kunini tongo manago mais karamo wala ya wa ko tan pa ko be ari na ba ta fa ira parce mu ma comprendre itali na pour itali na para ko be ki na bomba ma tan iti sinde allez bomba constitution singe matandi ba fe mangasa ira bombil bara alquran matandi na alquran na be wonna mais est-ce que ita muslimi bombil bara alquran ka constitution fora gilari wama ngasa dosne norma mangasa ibundi na kana alquran na makitri alquran na makitri normalo alquran sare na kan sa wonna na nya kawon biri yarnama est ce que wangere soma bu mangano mane wannan yarki ma parce que mangana al na asa alquran ko alqa tutul mulka man tasha wa tasqut mulka biman tasha nya ala mangana nan mangelo oma mangana nan na mangeba hala mangelo ko ita na kafira ba hala mangelo ko ado ala na do ita na kai mangeba inu altagi gere min makai gere min ma irana wa yemen ino me tulmati din na non parce que
wonga bila constitution na mfora musu ya constitution na mfora ewa bakoma mange ga bila wonga constitution wonna ga yala mange ga dara me wonta mo constitution na ga woti ni discipline ra wonga police wonyira wonga biya wonyira wonga fe matakasi wonga fe sa place wonga ge fe ma fera wonga dole gande wonga kuli wolide wonga fe krabale umbora wonga umbore masagade parce que wombara tuga musu ya constitution kuma nana singa na masina ka wonsa discipline mi ko finda mi ko na constitution respecter har mangana ra har ko mangaya ano mana constitution na yarbi allez tout mais ouais c'est mon ana comme allez si isabari boy magoro wa mana am fara febe ala amin giana re abogidi au wona madan wona dan fezi yoma wona wombe badani ma wonto min fezi fema tam fam ko di dan ko ina net wote nye oui era iwa mana am fara febe abogidi mengena seria matani na constitution ko bogidi ndefana na seria matani mengena na me reso ana seria ndesa nama apara tutto yege ndene gere soma na ala na gere so ita na gere soma entra no resta no ka isa no ino ma gere so de imuno ya fi alama ina ka to ngwa mana na febe no akole wo ma ina am fala fe ala na ga wumbe ala menge do ko atanda ka menge do ko ala ka seri na mange aka fer ba ngura fe ta ma few a fe weekend few ira ka boki ben akolo ngwa ala ko ne yiki ne papier ira ka ina ma gere so ina ma kuli wadi ina ma dole kan ina ki bore faga ina ka bore bangi kan ina ka boki ben wala wotuma tinga kele ka medina fori gibi frinda na beto me wo ma ko gibi frinda non dinande be wo kata wo yete di ma mo be parce que là papi tango en be Quran ka kitina mo ya parce que on na singa batande ri na won toro fe me de tango na nya manga fa mu do de ba fanyira ndan wa fe o mala manga mu no mo fini de manga fanyira abara Quran matandi awaira ila lakini die fon hayi mu no mo fande o mara Quran matandi awai tulma tisono ibara de na mi me sallallahu alaihi wasallam abenu akakel won umma sai be to mo ko ya rasulullah ifa bilin fe ne ala manga ya ika wakati bafa imu selmo mo wira amu sebala ana way musfar Qur'an ka wa mana ma sembe mais est-ce que won préférer Qur'an fo allez papis won te ka imam de gay allez papis de ko imangera allez papis est-ce que me ne rebiri na dunia mabe ne nambi yigina Qur'an est-ce que won ira ka to abin et tout le monde est-ce que won tan ne legne won birin dine kire ne wonna fana ma adede ngwamano est-ce on dit na kirine la Guinée sérieux est-ce que sérieux ta kirine ngama est-ce on dit na kirine on na dit na kirine est-ce que mais la Guinée sérieux ta sérieux kirine sérieux kirine ka sérieux kirine la Guinée dia bil langna ma ala Guinée gare ra fajira nya bombara dan nama wonna la ma pour ko wonna asa démocratie ina ndira ba ira kirina bori rafa ese barame na to war gelande ala la men gati ngana ma khayga na men ge alnyo ka men na on bel fene kala na men ge do ma wonna fala mane ala men ge me kitina ala wanyi ala men ge ya ala li fine wumma ana wunyira kiso wunyira ana wonga mato ira mato gayet kan kondi me ga fese tan soto iyo na manama era satan ala hum manto li nan nek kayse gene fan era sa humma ma na era lawali iban ga fe fay kulo ina na fe fay kulo gayni masu na fe fayra ira kulo na mu na fam wo mamenge wala na era wala umbala la ira do findi ya ratira do wal boy beki e mu wal boy beki seriyan defanna na ma sen aga musa wal boy beki aboy die banga druwa na ya ira seriyan ke la mera mutinarago mutinarago ana kande mutinara kamanga sai mutinara abala bogo seria mata na bala ala menga mata nan mutinara musa fama na kamara ana mutinara bogo dia mutinara o ga kudi wali no bogo dia sai ko idulma akulu de mo wali fe o ma kuni wali no ala mo wese kiti kraya o ga do lega ala mo wese kiti ko bor fa ala mo wese seria wala seria sawa awa ina to awon panna fara fe na kamma ala na kan mangya kan to mangya do ko wanta makulu wani mane mangya kana wani ya kuma kai banara ala na ba mai wanta mabanga kai mane ma mangya ana wani ko bi na kan kuma kai banara
wanda ma boro faga mani ma mange ala kit ko be na kan kuma aga ibanara ala nan keren no go magere sore nana to ko hasali mu d'accord menma muti menma ana na ki ko mo boy ka gere so ira kato abo ide population fainera mu bori to e khamenge ana khamenge ya mengenara na kan tima da wanje wonna rena la wonna kolon kal muslimi ya gere no kafiri ya gere muslimi to mun langi ala sembe fi kafiri namma donc Firauna bune menge yo muna bori man na menge akani wala Firauna di anya ala to kele Firauna gafira aha population wal ko bi to la bo population to la lona mana era bi tendera e Firauna ram menine ala Firauna ram menine ga bori ma ara mini kana gamma umbira kulo ara mini gerega fe na kana gamini amara mini muslimi ya gara amara mini wayen ya gara ese barame Misri ya dine gerena na kilama gerena na kilama mo ko misri ya dine na ki dine sende na ya eze barato gerena na kilama na gere sabu na kana siga iman na yo gere ma son de famma eze barame menge na fin itulma ta menge ma awali ki kulo boima alamma kana hanaba eze barame asa manga fe khali ba dati na sa fe ma e ga do na dati na di e ga boti ba won tambe gere mara kuno wodi ma e abar findi demokrasi la kam men jamu findi men gefayira ana findi wal ko bra ba mara e khado men ke sko andi le dina ndera mangelo ndera mangelo population nan la mo wonta na do ade wonta kam mangelo de nda do ala na mangelo ala nan bota be mais alla mangelo do ngoma na am far febe ngoma na am far febe wonna nyina na ba wonna mangelo wonna relation ela ka to ngoma ngamen tegra bebe e qur'ana kolon dondoro ti mpanna kolon siadi o ma bibe kolon ala ka mengeya annaka wonna lan nakama nana nake ho wala migna ma ga fi do ya ratira donc il faut ngati ya ratira ya tin ngumire benere la gira ala ka kibu tin biga tagi go etul matitu ala na ga tan mangya kibu tin biga sai sare fima ala me ga sa sare fima ayya sare fima na dunia merci apa si sare fima na men ke yo do etul mat men ke yo do be khawon voter na be wonna fe be na ba ala nan gombere finda adama dira mais wonta adama dina langama ese barame ba ala ka sugani ke na ala yego na mangalo sugani ala yego est-ce que ila kato akulu ina religion tongo religion ga wenda ka mane me wende fala me fala na mislim mara ese barame mais religion ga wen wombira akulu kanamu seibe wati wonna ko ko fe seibe wati ma mo ngalo wati ese barame e lamma na me sukandi bogo de bara lema ala pambarti nara est-ce que vous comprenez mais ma bala ma intunumati ala nan yi dogo donc won dendara ala nan fa ara dogo est-ce que bara me ala nan yi fi yimugoma ana ga fini lagne kara wo on fa lara est-ce que bara me woto langa ma bala dogo donc wala ga men gane nara giredi kon ala ga men gane mu fa ara dogo humma aba ya gano ayan pojo humma e c'est la imposer humma ala ga men gane nara giredi ame fure to fa me su ala ga men gane fura iyelan fe ara mini fati dunia do tunde sai yeri fani na tali tan akolo na tali tan na tali dunia do tunde sai yeri fani sanani ade anta mla kolo sansakam nta sansakam iyo me ma kana sansakam na sansakam na dunia konto yimfe na sedu na sedu londile banalai mangi barame ala na ka gombe ana ka londile mbaro da boki fari waka kirama se migebe e reska de kolo e hera ba fe kolo miskina kati a miskina yaki ya kolo itam banala ga banala rele ki kolo itam mangara mangara yer ki kolo alla ka watan londile mbaro watan findi tela gara waka kirama se dunia migebe ala ku tira perde na ka sebi ana nya asinge afriende nya afriende ana ko tambanale ana ko mbaro findi mfirinde rabo ifari waka kafumikema semu na kai waka kinikinema alo miskini ibarame waka rahinne waka ngudi yekeba nya safri ngamuneki sansa hande
ana mange mbara wada wakati timige tagi tingira nya amina timige tagi tingira go ala ni makituma ali wanda mar basariya nge vote go won morma you know automati wanda sariya na kan vote gi ben wona sariya vote sene ala ta masariya vote gi na ala ko ala na ita mange mbenge ana kan so ga kitimige tagi tingira kina tingira ba ndan ala safi fa ina fi ma dunia anu aligiyama kina tinki nyaki raba ndan ala na safi nyaki fi ma be anu aligiyama wa me nan tegara ba wa me ran an kolon misir mi adine ko magre so mumma misir mi siga mumma isa din kafirira misir mi kafiri so mumma fi ga fa'ila badi ese barato nam won gafala seriya nan ya alamba ina ngaraba musulmiya aba ta falam alquran ko musulmiya ne miyo mebe e takata kafiri ko su musulmiya ya me ala wanu wonna ko nga ala wa ala nan ndena kafiri da me ala ne da aga lina gera yara fenda anan de ala na gagali su ala gamna gagali me ala na kam fama mi dira ma mi dira na anji gagali babu wi ade de wama idulmati ala sa men ga sawa sembe manara wonna ko ala mutaka masisema anno mane bi ngaga la baro ngire yu musu afana ngaga la misiliya anno febrina kam fure na ko bogo maki ana edumati 5 rom awa edumati ana be apuru kwa namuraba pourquoi ala mun khakhil fangira so neew na ngire ako na question na mais c'est pas tout na ngaga li narso ngaga li nyaki narso neew ko ngire hayna ngire hande na faga nde na tondi donc parce que ala seri endena sari aga na ko kalmar shahada masai masai e gafa na masai aga su musulmiya me wa na ba fe ako le fane frauna ga problem ma ya kosi nya na point frauna aga man kaya biri ngamu ta kanke me na ga ta kanke nabi la musa alayhi salam ibara me atira frauna kanke ala sembe sona ira kono tire frauna kanke ibara me ala to amani fe frauna nya wulu ya na naba amus amika to na muslimi toroma ibara me kuye bati fanna na ba kan tan kuye bati fe ne me musa to fa ana gere keli ibara me ana gere keli ato gere keli nam me rinde na sadera ba ne mi toro wi e tamuna ma gere keli nanara me ngena me ri toro me na zinge gere bula ma susa me rinara ba me ri toro fine me wonta mu ma be gere ga bali ba wonta ma be polti gere na entre gere na si yo ya gere na ma te be tangere wonna amina ba wonna example na bara fi ba legne gere me nga pe gere ma se wonna fala mane jabu ya nara nye legne opposition mo na legne be legne ma ko na farmadi yaku ya nan na legne menge ya be nam me gina ganda findi mengera imali mamuna itoro manana ibara me imali mamuna me re profite mala be feina ne ihuma imali mamuna era tantam manana eze barato pourquoi wonna amene balari na am farfi ira wayin raison fi mane a fileri mel bin ga kulum aga mengeta mira wolira ba merbeta mira wolira ba ma ibe feo eze bara be kam mengeto ndi tingende bogo muno malude tingin nyukui muse gere na so liberia samedo wakati wonna ko le samedo tore na gando liberia kan dema ana afa mengea tanare kayna tagira ba ina kana kulum natore samedo kana khakili kobia na khakil kobia na kanaba aba fani ler na gamma ana mengea kan mirinde contre tianare na pena ga girina liberia idi atamara nda liberia gire foro ne nda na liberia ba histoire on kuina ra ibara me nda grosso modo 1990 liberia gire foro ne na liberia idena kama ganta orphanage junction ibara me nana me Samuel do atodo ko mangaya mi do fe na kanu nana Samuel do na me do fe kala liberia el musulme torma Samuel do to fa na ko ne nke na ne gbegbe Samuel do to fa Samuel do musulme mara me musulme ya sambe bone liberia ibara me ni mangaya ka ba ibora mangaya ka ti
nta manga na mbore ira amora fa ta mantara na ya gumeni na ngere la so liberiadi amulu galo semedo fe ko bindira na ba fa fa fe nana prison sinu chastero ina ko kuma kra kuma ade parce que politicien de là et ça mène ira démocratie munana leri buma faire so rebelle fenana et regere so alku semedo tanga kella et tanga do mais semedo mu fenya kala libera bo imade mengia motima ba mengia motima mais na semedo fanda ka fala ana kan tambe mfindi manga dongwa nana mi dongwa tambi mi dongwa nana ibara me mi faire libérer bo ima alors que mu minima nali kana ana maçon aga pale ana ka mu minima ana ka be passé gerso so bali bira imeni ana tambi ma soro dongwa nana mais mu safara ba sono semedo de daoude ana ka fa sinyo ya ma abira afadi ana ka finkari ba sipiri ana ka so abonse ina ma Quran yi Quran na ka finkari so yena yira ina mo Quran sor keren to le finkari sango ko ma finkari nan ko kama anyama mata tagi mena geresa beto go fe sono ana finkari so sor bori yira ne na ska sono ne sa so boro rebede yama nan sa mi do sembe na ko sama bon ya kolon parce que mangata mo fe gere tambo ri tampi abo ina kana ma mo ina fara fe be on bala kolon menge fe gere on ta abo ina kana ma sinyo ya gere na be anu intérêt gere ba bi den wama legnera intérêt roma donc conclusion on na mana ma sende ba samno journaliste on tout mati khara wa fe fe voilà awana na fara na ka mba ti be na ga ko mbi akombi khara na kana khabu ne le ritina gemeni tongomana okay lansara kwante yi mangaya ga dikina kai ha sa ture mangaya ga dikina ga fa han lansara kwante ma abiru no aka karafu nya kana karafu mun kam kana kande hiki na kulini tongomana kana hat seria se alma mi gare ko tumene kontu ma seria ma fara gare ko te kontu okay nana yi bora ma ka fiti parce na manga friye ka ali ga ni atamuna yerde na ka lima atama politique ne ka politique kere mara na ka fu muna ouais journaliste wa ma fait est-ce que mais on va kuni ka wole fe yiki on va kuni ka wole fe yiki okay Abdoulaye Babisa mbado hawa mo nga kere fori dimeti mo fa to émission dama berki nga biro mo ko somali nga islam constitution nga bila amadi nga na so sobera de nana nga wo maîtriser de nana wo maîtriser mi wo kuli wol ma trutima nana wo maîtriser mi wo geme wol ma ala ka wati na ali wallahi manga kirma ne nguma okay mais dana kan ba ma mais ala kule gine de tangala ke borma ko boro ko na fa wo boro ma ma be tino ti bero ma na so somna mani kemna wo boro kadu no da bero nga émission bala mo ma ne ka mo kire fara jama be diva nga mo kire fara jama be nga émission bala mais de iyara fini jama ba i mo kire fara be i fi na ka go tsenda i mo kire ba sabala i minute ba samba na fima legne dina ramé di fori on va débat suivi donc on a yara belene fande fala on a kolo débat tengir kanama donc kankana ha point de vue na mais justement tan naram falama legne règle fi rambe legne gouvernement na ala mon men gena fi legne ma na ha khema a legne khano décoller a findi borida borina ne bor développer là legne menge senye nyawu de bonya korgo de mukin kinima de maïra population kolo ya ma kolo kamrini do une règle legne ke e khayna dun kada fe legne ke rumma e puis fe mu legne ke khane kene gafura khane kene gabalo khane kene khana seraba itan wa kwani e wa mana ran khomma enana na pama enana falama enana imposema e legne ke ga droit etan ila me gana ran soyi ina makanta fe gana sto mais ne tanga devoir na ne o mala me gana gana ba ne be e tundi ne la ba de ne be ame wonga matu ya kosi gasoil no essence sare bala guru ya yirende matife na 4500 wonta ngoni au moins rati ka 6000 et na e khay yomuna population mare kene ga toro et to te matin han et ça 1000 francs nambara et ça 9000 francs donc wora mato wora tinkini tariya moma donc ji ebo sanda fure yaari na be tore na mo do système nana donc wo mo tinkini moma e ma tenana na bara mais wora ma sem foni kebe wonga ma se legne gne be wonga ma se legne rame be yi legne politicien ne rena
ne bini ya meki a politicien mera e monoma le Guinée khalinde yare e monoma le Guinée ra tuntunde bo ga ta fayra e monoma le Guinée ma sende bo ba kiya fayra to e bini le Guinée bile fene rambi wonga kata wonga politique masara wonga politique nenera mini am fa ba le Guinée développer na wo ma se tongo no mana ma sende compétition na donc atalana ki salela. Merci Ibu Ramasori Wombar Jablan Seri Kabo si ce ga wende ma faranyama be alko nga balampa television kan ler na ma o maler ba de kun ki bara kilo Wombara Ibrahim Sori walsa wongi discussion na kan na ba be ki alko wongan wombore fondu khakli bode wonna kontofili na kan kuiki e ina mantim binta kayam fare na ra ina boro inga fakima boro iba fakito akili ma kimus ka bon sebiru faka afindin ko kabla tamira agang muda nying muda man na wala man bare tami wala fala wumba ifekui ndam mo sama semma la gina nyama be ala ko wolu dina fi ala ko wolu ngor ko me ala ko wonna fa ngor ma ngam won frawna na nga fe fala mayiki ngam Nabi Musa alayhi salam migina ge sadera ni ta fala be logo la gamma ena na myemme ena ino mo Musa bade mu ba ya ko si ka sa fara wonda mari gi be aga logo ma so womba afrauna ba mo wongu ma logo mundum farauna ba no la so woma na ga ba ba ya wuli wuli ana ga wayire Nabi Musa alayhi salam ana ka sadera ba wonda mari gi be wonda mari gi na ga wasa fala ga mi ge be mfrauna babo mabena ga yetu ngunani atoy fala mi gebe na yana kin yana alhamdulillah yita dad bar sama nana ki dad sa fefa ma alima ne nya mangaya doko fa ba lo fa nya kono kunima ba ma bamba ma ba ma sesa ma ba ma khawa aga kiti mi gata kiti ngira nana no ala tagi khawa ana tindim gata kiti ngira nana no ala tagi kono fa akiti bo ma ibara me ato fa tay fara ga mi gebe am ga ga yala kin ina alhamdulillah dat bar say fema na yala ko yukui ala na ka fala musa be ana awa afala ga mi gebe na ka to mi farauna nabi na musa wali sama e fatem ba na lo ne ka awanyo won fanga won na kara yimanga lo ko defa mali da ba mane me ala ko won ko matakana salam alaikum. Merci nga kele ramer men veri to ta Wombara to sumuni danki émission fande fala halati tem gote wo mam fa mama tout temps bata ga dang pene donc wassalam bye bye.